Salam alaikum, salam alaikum. Au bon début de semaine. Au somo obedi. Kokore basi taula. Alaka tile nyumamba. Alaka garsega ufuni. Alaka laban ko nyumandama. Ni sago jugu sago alaka be sago di mayara biyama. Alaka angsi laban ko jugu yama. Alaka hine bama toula. Alaka yafakuma. Yankwa kiti mina alaka noya. Anu beta jemma alaka noya. Nim banajugu mimbanka alaka banajugu intemaka buanka ya rabbi ama alaka bekisi banain toroma alaka bekisi beka duwa ukiyere alaka banain alaka bekisi atoroma ya rabbi ama ala be nim banain buanka chugu alaka banain buanka tinde alaka banain taka buanka tin nya deli Allah taala fe ya rabbi ama alaka nam bade al salame dimbela jelen kisi ya rabbi bananye chiyenin ke ay chiyenin ke alaka hine silame su bela jelena ala ku daro nema ya rabbi ambe duwa ke silame su bela jele aw so mo obedi ko ko toro city aw ga demaya Fatmata sava avec etugudi alaka bekisi banayin toro ma ya rabbi ama alaka hine bamba to bela jelena ya rabbi note banayin mayne banayin may anga tinya fo nyogoni banayin may parce que bana min do adugolen do quoi ini mogo be kumala ita do aba tigila ata tigila ini do ba tege di nyogoma ita do aba tigila afene ta do kabila bana dugolen do quoi mais ya rabbi ambe ka do ka nyere I wili o wili be do o ki yere na la yi ni ma wili here ni badena ka foko bana intila ibe do o ki yere ala ka ne islamé bela jelen kisi mbade al islamé no temena ku boyi wallahi c'est vrai Fatmata tambadu tinyere donde banay may wallahi banay may ni ya fo jugo aka jugu noyi mais ni ya fo do ba fo ko tinyete do yere ba fo ko banay te tinyaye ninde ba frake ninde ba keta tubabu blen desara fem yere la fuye vaccin be bo akama oui vaccin be bo akama desara donc ce qui fait vraiment banay may voilà farafin fra côté tubabu fra côté ala yere mana jomi kisa amadro be do ki yere quoi sino banay may na nga tinya fo nyoko nyede banany mante awo banay yere mani mi la tete metli dama doka nalay mo mi kisi fene abe sekel fene kila parce que ne tumbe utalla nena mo do tumbe maison de repos la wallahi ni nya finyana nena mo do tumbe maison de repos la ajugara uluma de bo alibi machine de bulula ka respiration ke quoi anu betumbe yoro kili an bebe couloir kilena ou yere ba finyana ko ils ont passé à côté ni ko ils ont passé à côté ka à côté de la mort ko j'ai failli mourir ni ko munde do ko corona ne ko ngo kabako ngo jani finga jugo ko corona awo donc bega do ki yere ala kan kisi kan tanga ma quoi surtout abora mo ko roba kunda fabe ka ke demsenu fana yesisa yero koni ala de beni dangro do san abini ka sankele sorosa surtout français yanyere on en a marre maski bi nuinde la dron kayala maski bi nuina dron maski bi nuna I poumon bébé fati amano ko ala kan islam be kisa toro ambeka duwa uke anga duwa uke minu sara la fene ala ku daro nema ya rabbi ama ala ku daro nema mbalmaw yoro am ye fembe ke ni Facebook inkaya ne nyeta la am malion mami ke Facebook inkaya ayi ne nyeta la mboku nyo yeso madaina meme na nyeda iraula on ye bara bekeya ni ye bara juguma wo juguma fo mbaliye nya ke Facebook ka anko nyuma ga dogonde anko nyuma be se ka compter Facebook nika
Awɔ. Kalo kelen kono ni ko kiban ko nyuman konti. Nyuman kelen pe ibe se ko de konti akono. Mais on ye juguman chaman ke ni Facebook in kayande. On ye nyogol lebu chaman ba ke ni Facebook in kayande. On ye nyogol mangutu chaman ke ni Facebook in kayande. On ye faneni baneni chaman ke ni Facebook in kayande. Aye mu servi anyi. Ne nyeta la ye mi yere servi de mene. Facebook inka, Facebook des Maliens. Ne bodi sebe. Facebook des Maliens. Et réseaux sociaux des Maliens. Il n'y a que de la merde là-dedans. Aïe nyumanti. Atakono. Adjara mouromi obe fort. Amadia mouromi obe fort. Anta nyetu tinye kabli. Et m'pora ka vidéo d'ouye. Ça m'a dégoûté de la vie, quoi. Ça m'a trop dégoûté. Neko Malion, on bena nyoro mine tuma jumende. Malion, on bena anteke di nyoro ma tuma jumende. Malion, on bena ke nyoro fait tuma jumende. Malion, on bena nyoro ka here partager tuma jume. Malion, on bena nyoro ka bonne partager tuma jume. Ninyeta tumala. Munde tora an ma min kɛ yan. Buna hadamadenya yɛrɛ kɛra nege boy. Farafinya kɛra nege boy. Ala, ma da anw y'an yɛrɛ nege bɔ sa ala. Anw ni jogo min bɔra tunga fɛ. Anw n'o jogo de tilala ka na Faransi dɛnɛ kan. Europe dɛnɛ kan. Anw bɛ k'o jogo di. Anw bɛ k'o de fɛnɛ kɛ tuguni. Fanga tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɔɔnin quoi. Parce que a mana ke chugu siya bebe ni jamana in kono. A bebe ɲɔgɔn dɛmɛ. A bebe ɲɔgɔn sutura. Situation dɔw bɛ yen ne Nafisa Mangara mama humanitaire n bɛ se ka dɔɔnin de fɔ n tɛ se k'a bɛɛ fɔ. Awɔ ne de ko ten. N bɛ se ka dɔɔnin de fɔ a dɔw kɛra n sen kan n sigilen sen kan a dɔw kɛra n sen kan fo nimisara mun na n yɛrɛ m'a ɲɔgɔn kɛ. Sisan tun b'a sɔrɔ ne bɛ n ka bonheur ba kɔnɔ a mɛnna. Ne nimisara mun na ne yɛrɛ m'a ɲɔgɔn kɛ. O kɛra yan. Ni jamana in kɔnɔ yan ne sigira o kɛnɛ kan k'o gâteau dun k'o dumuni kɛ. Ne Nafisa Mangara mama humanitaire. Awɔ n ye san 12 de kɛ sans papier ya la Faransi yan. Mais mɔgɔw nana ne sɔrɔ yan. U y'u ka papier sɔrɔ ne ɲɛ. Ne m'a fɔ aw ɲɛna ko ne tɛ n yɛrɛ dogo wa. Awɔ n'a fɔra ko ka den wolo ka papier sɔrɔ ne tun bɛ se k'a kɛ. K'an ka papier sɔrɔ mɔgɔ dɔ fɛ. Mais a wagati m'a kɛ ka da mun kan. N ko n ka dignité. M'a kɛ ka da mun kan. N bɔra ka min to n kɔ. U ko su t'a ɲɛko dɔn. Ko mais k'i b'i kɔko de dɔn. Su t'a kɔko dɔn mais i b'i ɲɛko dɔn. I bɛ taa min sɔrɔ i ɲɛ b'o dɔn. Ne baden alisilamɛw. San 10 nin kɔ muso tafetigi min b'o kɛ jamana kɔnɔ sans papier ya la. Kuma bɛɛ mana fɔ kama quoi. Siyɔrɔ jugu, dayɔrɔ jugu. I y'a bɛɛ muɲu. Nenini i y'a bɛɛ muɲu. 5 heures du matin k'i lawuli ka bɔ sunɔgɔ la salon kɔnɔ i y'o bɛɛ muɲu. Poussière bɛ ta k'a k'i kan. I y'o bɛɛ muɲu. Hali daraka ɲuman i t'a dun. I y'o bɛɛ muɲu. Cogoya min na n'a tun ka di n ye n bɛ se ka 600 euro bɔ k'an furu siri tubabu dɔ ma. K'an furu siri tubabu dɔ ma ka papier sɔrɔ. Mais m'a kɛ. Mais n taara dɔw ta kɛ yɔrɔ la. Olu tigilamɔgɔw ye ko dilan Faransi yan ka ko dilan Afriki ka ne to palon na Faransi yan. N ko n yɛrɛ ala la. Ne ye mɔgɔ ka papier sɔrɔ yan. Mɔgɔ ka papier sɔrɔ k'a ta i k'a k'i tɔgɔ la. I ka baara kɛ. A ta i k'a k'i tɔgɔ la. Min ka di ye k'a k'a la. Nafisa Mangara ne de y'a fɔ. I m'a ye je suis tellement mal aimé parce que tellement que n bɛ n ka vérité fɔ. C'est pour cela mɔgɔ tɛ n fɛ mais ala bɛ n fɛ.
parce que nye femme choisi ala te se kan labla no ye humanitaire ala tene labla ka fantaw jigitugu ala ten labla donc be ala ka fe bu saya ni buna hadamadi seni fla boloni fla u dabe mugu bo u dabe nyenyen bo u nyekse be lumière bo abe dimi bo donc ne to mo fe ne be ala ka dianye ne bo de fe parce que saya inka surun trop kene karabasaya akasurun peut-être metlan na se sambenda kasa mais aba soro nye nyuma fo mo ye kan ladili kan fo mo ye no beta alkiyama jodo awo santani ko muso tafetigi min bo ke sans papier yala imaye mo temanga kuma be fo Facebook kan ne date do adowla mais adow kara ne singa nine ko ben dado baba ni sisoko ka kula bi je suis bien placé parce que nto ba so kono na lay pavillon kono torsi dans le département 60 ne jigina yendi awo ne jigina yendi dans le département 60 baba ni sisoko a foi madugo ne ko mbese kan dado ala de A à Z en mo fla be Facebook kaya a kelendo ye chei nan ko kambe kuma baba ni ko la sosolitala bebi da fola paraka mais a bekara ne nafisa mangara tsikelen zinga awo ne tumbe baba ni muso kundiki fa shidlanka fo baba ni shidlanka ate soso awo mente nto yoroni na bi kwa ndato yoroni na bi sinon à 45 dans le département 60 torsikoni à 45 maintenant do la bi folo quoi be yoro mina be en malion ambe ka nyoro haiba chiko mi Facebook ka haibali yere to sera muma nye baba kabarali ka video yi baba ye ni kele ni geleya baba ni mo mi ma fiye hatigi yi nege ibe kam fama munu deme baba kebi mo ni fi nyogon do haiba anka tinya fo nyogon nye e malion ni kele ni dama temena de double face be étranger bella ni jamana en kono ya double face awo ninko ko double face malien de fofe be ya kata shia werela shia wusia be ni jamana en kanina na tubabu so ko jamana ka ibe fere do de ke pour réussir ta vie ayo fo yoroba ayo keri blakana ibe kodo de ke pour réussir ta vie parce que inana ka mintu ko iba fe ki fa koroni dota iba fe ki ba koroni dota iba fe ki koroke koroni dota uka nasongo bebo edeku uka sungalo soko bebo edeku hawo uka selifini bebo edeku nuka so bina ni bokaso do brusi kono ede bise ka bokaso inguli irijama ni be tunga fe baba konsula atira amabe mkoshima be ya foko konsula atira kama be uma be ya kumafo nera mifle ne ya kumafo sani moko fla ba kumafo ne nafisa mangara ya kumafo kuma be mana fo kama ambo do to dugula me ne nafisa mangara ya fo nya vokali me domina nya kumafo ngama be ngonta fe konsula kati na obe manifestation ke ayita ko manifestation ke me dusube moko blako dola ode yake koni ye kono e ni ye duga ye moko suka kana fo ko bo asuka ne a fo de ko bo an suka parce que asira ka se ni suma chiko mabe se ifene tama arasi 24 ka identité mini yo kuma fo baba kana no prévu ye ko bla ukata arasi 24 ka situation nyenyini fa ka burusi kono kata ka situation nyenyini fa yere mo fa balima ubara ko situation ta kana no ye Facebook ka baba arasi 24 na nyogon keme de be faransia identité nyuma te minaya awo wa consulat fene kono na la ambo fo ankanja mbo fo shia wero be barake anko mali consulat fene kono baba boko kuma fo ivarion be barala anko mali consulat kono
Ganyo me Facebook in kaya. O message tira ne Nafisa Mangara yere maya. Awo. O tira ne maya. O vocali tira ne ma tiedo sigilembe ka kuma fo. Ko Ivarion be barala anka consulat konona la. Ivarion au ma juguya tede au ma kowerete ne ye authentique di mais wakati do sera fo tiɲɛ ka fɔ ɲɔgɔn ye fan ka maliyɛnw ka juguya tiɲɛ fan ka maliyɛnw ka juguya f'u ye quoi awɔ an ka consulat in na kɔni merci Dambeli yame baba faransi kɔnɔ yan bi I ye baara de wuli k'a lasi yɛrɛ ma baba mɔgɔ bɛ don ko dɔ la I tɛ se ka kɛlɛ bɛɛ prix ta dɛ awɔ I tɛ se ka kɛlɛ bɛɛ prix ta sabula ka d'a kan I tun bɛ se ka 24 kɛlɛ cogoya wɛrɛ la mais I tun man kan ka na ni identité ye Facebook kan cɛkisɛya la baba passé bɛ bɛɛ la faransi yan ne min bɛ ka kuma passé bɛ ne na ne balimaden bɛ I b'a sɔrɔ a ka identité man ɲi ni n ko a ka identité man ɲi mɔgɔ faga identité tɛ dɛ peut-être a ye papier sɔrɔ cogo wɛrɛ la ne balimaden bɛ faransi yan I b'a sɔrɔ a ye papier sɔrɔ cogo wɛrɛ la dɔw ye tubabuden wolo yan ka papier sɔrɔ dɔw ye surakaden wolo yan ka papier sɔrɔ à cause de ça baba e bɛ mun fulu tigiw fana ye dɛ I m'a ye il est temps qu'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an maliyɛnw an ye ɲɔgɔn hayiba trop an ye ɲɔgɔn lebu trop wa nin fɛnɛ ni consul ye ala minɛ ka nin k'a ka fierté parce que a ye aras 24 ka dossier di e ma consul nin tɛ e ka fierté ye donc e tɛ malidenw kama e bɛ malidenw lebuli de kama e bɛ malidenw hayibali de kama awɔ ni consulat mɔgɔ y'i dɛmɛ nin na I b'a sɔrɔ a yɛrɛ balima dɔ bɛ yen moyen tun t'a tigi bolo a ye papier sɔrɔ ni cogo wɛrɛ ye an t'a ye yan ka nationalitéw ɲini k'a di ɲɔgɔn ma k'u furu siri pour que ka papier sɔrɔ an marakaw ka baara y'o ye baba n bɛ dɔɔnin de fɔ bi quoi non parce que il est temps que an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye baba an bɛɛ y'i ka vidéo tɛmɛnenw lajɛ yan k'i ka vérité dɔw labɔ anw y'o ye yan baba o y'i kodiya an ye parce que I y'a vérité fɔ don min na an tun ma da I la mais an tilala ka da dɔw la mais baba I tɛ se ka nin janjo ta non I tɛ nin kelen ni janjo ta baba baba ne tun t'a dɔn k'i ka jugu baba ne bɛ se k'a fɔ k'e ka jugu e ye den wolola de ye baba muso bɛ e bolo denw bɛ e bolo e bɛ se ka n'i sigi ka waliden wɛrɛ ka n'o tiɲɛ Facebook kan Facebook dans le monde entier vous êtes tellement suivi ayi babaji bɛ ɲɛ la quoi nin ye ne tɔɔrɔ quoi parce que ne balimadenw bɛ yan u ye papier sɔrɔ n b'a dɔw t'a dɔn u y'a sɔrɔ cogo min t'a dɔn ne sigiɲɔgɔndenw bɛ faransi yan u bɛ Amérique ne dɔgɔninw bɛ yan ne kɔrɔw bɛ yan n bɔra ka n yɛrɛ ta f'i ye sisan ne ye baara kɛ ni mɔgɔ ka papier il y a 2 ans mɔgɔ dɔ ka papier 2 ans o de y'a kɛ aw Facebook kɔnɔ denmisɛnninw aw sigilen tɛ foyi la naga kan fɔ kɔ aw bɛɛ ka papier aw y'a sɔrɔ cogo min na aw b'a dɔn aw bɛ foyerw kɔnɔ cogo min aw b'o dɔn o de y'a kɛ ne y'a fɔ aw ɲɛna Facebook kan yan n ko n'i ka situation ma régler ka n'i da don Maliko kɛlɛ la si tu n'as pas de bonne situation i sen bɔ a la baba ta in ka kan ka bɛɛ lasomi bi k'a dɔn k'a fɔ aw fɔ fɛ sigilen bɛ Facebook kɔnɔ ni papier ɲɛnama t'aw bolo aw fɔ fɛ sigilen bɛ Facebook kɔnɔ n'aw bɛ siyɔrɔ jugu la aw bɛɛ ka kan k'aw da bɔ nin ko sugu ninnu na kɛlɛ la quoi parce que ça vous servira à rien du tout que de la merde awɔ arasi 24 ta ɲɛ tɔɔrɔ dɛ n ye sɔrɔ bɛɛ kɛ masinɔgɔ quoi mɔgɔ bɛ se ka na e maliyɛn ɲɔgɔn anw de bolo bɛ don minɛn kelen kɔnɔ anw de bɛɛ tonso juru n'an barajuru bɛ Mali Gabriel Touré in na
n'a fɔra k'anw de nana an sigi ka ɲɔgɔn haiba ka ɲɔgɔn lebu fo ka se ka mɔgɔ ka identité dɔ ta k'o labɔ k'o yira Facebook kan k'an kana video kɛ n'i ma video kɛ i bɛ mun de kɛ ni ne ko k'a ma ne Nafisa Mangara tɔɔrɔ ne ye galon tigɛ baba ne ye wolomuso de ye komi e ye wolo cɛ ye cogoya min na baba e dɔgɔninw bɛ yan baba e balimaw bɛ Faransi yan ni mɔgɔ y'i dɛmɛ ni ka baba a tigi t'i fɛ wale baba ni mɔgɔ y'i dɛmɛ ni ka tigi t'i fɛ i nin tɛ sa baba mɔgɔ nin tɛ bɛɛ ye hali n'u ye wari de d'i ma baba k'e ka arasi 24 lanɔgɔ baba e tun makan ka sɔn ka na ni arasi 24 ka identité ye Facebook sanfɛ ni mɔgɔ min m'a f'i ye a tigi ye galon tigɛ i ye quoi ala kɛ to n bɛ tobili la quoi an fɛn o fɛn nana nin jamana in kɔnɔ an nana situation dɔ de ɲɛɲinini na bɛɛ nana situation dɔ de ɲɛɲinini na ni ne ko n bɛ na ni mɔgɔ dɔ den ye bi n balimaden dɔ ye bi parce que ne denw bɛɛ bɛ yan mais ni ne ko n bɛ na ni balimaden dɔ ye bi wallahi ni ne bɛ se k'a kɛ trafic la bi n b'a kɛ wallahi ni n y'a solution sɔrɔ baba ma je le fais a baraji bɛ n ye ne balimadenw bɛ yen a ka di n ye ka na n'u ye n kɛrɛfɛ awɔ ni n y'a situation sɔrɔ bi baba wallahi hali n'a ka sɔrɔ e baba de b'a ɲɛnabɔ baba ne b'a traiter i fɛ k'a dɔ bɔ la nɔgɔ la ka na n'a ye Faransi consulat mɔgɔw aw tulo bɛ n kan na o tuma na an tɛ ɲɔgɔn su fɛ an tɛ ɲɔgɔn ɲɛnama fɛ maliyɛn bɛ kɛ mun ye diɲɛlatigɛ la aw ka video suilen bɛ cogo min na baba Canada mɔgɔ dɔ ye ne wele ka bɔ Canada a ko lui il a la chance k'ale bɛ yɔrɔ min na k'ale ni farafin tɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ah non cɛnin ye nin fɔ ɲɛna sɔrɔ ne yɛrɛ denkɛ bɛ Canada ne yɛrɛ denkɛ bɛ a bɛ Canada mais heureusement ale fana ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn kalama ale ye Canadienne de furu non ale ye Canadienne de furu n'a ka Canadienne nana fɔ n bara yan a da tɛ mɔgɔ ka ko la a sen tɛ a ni mɔgɔ yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn kalama surtout farafin milieu a t'a la cɛnin ye wele kunun k'a fɔ ɲɛna a ko tanti ne ma deli k'a fɛ ɲɛna Facebook la n ko je ne suis pas avec des Maliens e m'a fɔ ko non ko saya bɛ yen balo bɛ yen tanti n b'a préféré ka assurance sara ni n ye assurance sara ni n sara u ka su ta ka taa n fili Mali la n b'o préféré ni Malien ka jɛ tanti ni Malien jɛra a b'i lanɔgɔ tanti n tɛ Malien ka tɔn na n bɛ taa n ka baara la n bɛ n ka so ni n ka tubabuw de bɛ bɔ ne ko n ko vraiment ne den i bɛ yafa n ma ne ye min f'i ma n ye tiɲɛ de f'i ye Soit il était 2 heures du matin. Oui, peut-être qu'il est fait là, boulou barantado, erme boulou bara. 2 heures du matin, na kumana suo. Aïe, message tima. Awa, Malian wa tesa. Awa, beti me fie sa. Iyi ka papier soro chuko ma dugode. Ni ko ki dakadi, inen kise kadi be Facebook ka para. Aywa, na ma udugo. Aywa ne ya doide. Arasi 24 ta in kan ka bela somine ah oui Sali ça c'est vrai Malien c'est ça na mama ine Arasi 24 ta kan ka bela somi ne ni Nigérian be ɲɔgɔn kan ya wallahi ne ni Nigérian be ɲɔgɔn kan i b'a sɔrɔ Nigérian dɔ be nationalité français do a bɛ na ni Nigérian dɔ ye ka bɔ Afrique u bɛ furu u bɛ den sɔrɔ inu be baro kɛ mais i tɛ Nigérien mankan mɛn k'a y'a ka papier sɔrɔ cogo min dɛ a t'a f'i ɲɛna Nigérien t'a f'i ɲɛna abada k'a y'a ka papier sɔrɔ cogo min a t'a f'i ye awɔ siya bɛɛ bɛ yuruku kɛ ka papier sɔrɔ yan ni mɔgɔ ma arasi 24 dɛmɛ nin na ni mɔgɔ ma bɔ ka nin kɛlɛ kɛ wallahi ye asidi den de ye quoi sabula ka da ka bɛɛ b'a dɔn papier bɛ sɔrɔ cogo min na Faransi yan bɛɛ b'a dɔn papier bɛ sɔrɔ Faransi yan cogoya min na mɔgɔ 1000 de bɛ nin Facebook in kan yan nɔ
A si ka identité maï baba ne ko ke bo be ɲɛɲini bara b'i bolo ma ba kelen bɛ ni Facebook in kan yan ne y'u ka papier sɔrɔ cogo n'i y'a ɲɛdɔn baba i bɛ t'i kun fɛ mais u y'a kɛ mun kelen kɔsɔn bangebaga ko u y'a kɛ mun kelen kɔsɔn sinjiw u y'a kɛ mun kelen kɔsɔn n nana tunga fɛ n ka dimi bɔ n yɛrɛ la n ka dimi bɔ n bangebagaw la surtout anw bara bako ami bɛ anw na caman nana i bangebaga ka dusukasi de y'i nati tunga fɛ n bɛna tunga fɛ n bɛ fɛn ɲini ka mɔnɛ bɔ n bangebaga la o de ye caman se yan baba o de ye fɛnɛ se faransi yan ne m'a dɔn même n'i bɛ place ɲini même n'i bɛ place ɲini na ko dɔ bɛ ko dɔ la an kana kɛ ɲɔgɔn na quoi ko dɔ bɛ ko dɔ la an kana kɛ ɲɔgɔn na quoi a cɛ man ɲi quoi a cɛ man ɲi a ye nana aw ka faux profil ye i yɛrɛ bɛ nin kɛnɛ in kɔnɔ yan mais n bɛ tiɲɛ de f'i ɲɛna don dɔ i ni ne bɛ ɲɔgɔn bɛ dugu kɔnɔ yɔrɔ dɔ la on ne sait jamais mais il faut que n ka tiɲɛ f'i ye quoi e yɛrɛ denbatigitɔ u ko n'i ye min kɛ waliden na o de bɛ sara i ta la ala tɛ sunɔgɔ dɛ ala tɛ sunɔgɔ dɛ f'aw ka da ala ko la e tɛ se k'a fɔ cogo si la k'e bɛ waliden dɔ dahirimɛ tiɲɛ faransi yan ko ala bɛ e fɛnɛ ta ɲa non non o tuma ala ye fila ya ala ye saba ya e muso wolola e muso ye denw sɔrɔ i fɛ cɛman ni musoman place kama k'e bɛ dɔ mako sa parce que i bɛ place ɲini na parce que i bɛ jɔyɔrɔ dɔ ɲini na a ta y'a tɔ ŋani kala bɛɛ ka ye dɔ sɛbɛn quoi ne bɛ fɛnw kalan dɛ parce que manamanakan ne tɛ donna la quoi parce que on en a assez de tout ça là quoi wala n'i ye direct daminɛ dɔrɔn u bɛ n'a kɔnɔ ka manamanakan sɛbɛn ni mɔgɔ mɔgɔ ye manamanakan sɛbɛn n b'i bloqué yɔrɔnin kelen ne b'i bloqué n tɛ donna molobaliya la parce que ne bɛ yan tiɲɛ de kama ne tɛ yan nkalon kama ne ye mère de famille de ye ne ye mɔdentigi de ye donc ne tɛ manamanakan kan k'a fɔ yan ne si bɛ yɔrɔ min na ni alikiyama de ka surun ka tɛmɛ diɲɛ kan n tɛ diɲɛ fɛ n'i y'a ye n bɛ humanité kɛ n tɛ diɲɛ de fɛ o de ye n bila humanité la voilà moi je soutiens total à Race 24. En plus, il n'a pas le droit de montrer les documents de Race 24 car ces documents sont personnels. Merci beaucoup Bekay. Non, Bekay, ka français, y'a c'est bien quoi. Parce qu'il y en a qui marquent des trucs, tu peux même pas lire. Bekay, félicitations à toi quoi. Bekay, yemi sebe. Wallahi, nante farafi. Non, est-ce que préfecture be se kanike là? Même la préfecture n'a pas le droit de faire ça. On doit condamner ça. Tout le monde doit sortir de condamner ça. On doit condamner l'ambassade. En cas que condamné, en cas que consulat la un dossier de Babama, on doit condamner. À la préfecture n'ont pas le droit. Même les médecins n'ont pas le droit. Ali ni furtie tiena na obebeta médecin que le fait mais malion au cerveau be minidi au cerveau be mi parce que au na sisa farasi au te Europe do Bekay ali ni furtie beta médecin que le mi bara a droit lente ka dota dévoiler doyi awo médecin de famille bende ou droit lente ka dota dévoiler doyi au kelen de bedu bureau konnala ka o ka bana nyefo a droit lente ka ke Bekay même ni be saya bana la ya ni be saya bana la ya no I furumuso be saya bana la Bekay ou bien ɲininka de fɔlɔ tu donnes la pièce d'identité papier de mariage il faut donner ça avant que uka finyana ki furumuso be fin de vie là il faut montrer tous les papiers a te fɔ dɔgɔnin ye a te fɔ sigiɲɔgɔn ye c'est personnel Bekay a te fɔ mɔgɔ si ye médecin droitlen t'o la ou à préfecture la fene ou droitlen tɛ ka dɔ ka dossier ta k'a di dɔ ma nin bɛ kɛ anw maliyɛnw de bara walayi maliyɛnw a y'o bɔ non Race 24 ta ka kan ka kɛ leçon ye quoi consulat du Mali la quoi donc cela veut dire que anw bɛɛ ka identité bɛ yen donc u ye anw bɛɛ ka identité labɔ Bekay ni e bɛ faransi ya i ka identité labɔra dɛ. Awo,
Donc cela veut dire que Baba, il a accès de l'identité de tout le monde. Non, ante tien fo nyogonya. Ante tien fo nyogonya. Ce qui fait nous siraka 24 ka identité bela bo ka di Baba ma. Donc Mariam eka identité be. Fuseni eka identité be Baba bolo. Lassana eka identité be Baba bolo. Ah oui, Mariam, vous êtes bête quoi. Vous devez sortir là. Tout le monde doit sortir. Parce que Ambeka identité, c'est un secret. Comme Bekaya, faut tu c'est personnel. Voilà, il n'était maintenant parce que ça commence à m'énerver quoi. Donc, Ambé si foledo. Ambeka date de naissance foledo. Mbo faut tu abukana. Donc, Ambé fana bateau be Baba boulot. Ah, on est foutis hein. On est tous foutis. C'est fini pour nous tous. Ah oui. En PK identité. Donc au consulat là, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de personnel. Il n'y a pas de documents personnels à consulat. Donc en PK identité tiena. En PK tiena. En PK fait la consulat là. Donc on est dévoilé. Ah non, ça commence à m'énerver. Beka yemi faye tienne de fort. Ah ouais, les Africains maliens, sortez-vous de. Parce que au beka identité tiena kaba. Ni mi siye sambi duru sambi waraou. Au beka identité be Baba bolo. An koni tan anti antala. Anta anti antala de. An nan de ou nan mode ou de do. Mais beka identité bora kaba. Vous êtes foutus hein. C'est fini pour vous hein. Donc, en cas consulat te sutura yoro ye blende, au kona do bureau kono kata ou kako kede. Ah oui, non, c'est pas grave, Fadima. Non, non, non. J'ai dit ça parce que faut profil ou ben à Fadima, ou ben à n'importe quoi sebe, do ben à sebe ni keki ni kanwere la quoi. Arabuka ou ni critiquerata ou ni fauna quoi. C'est pour cela n'y a fo Fadima. Non, c'est pas pour toi quoi, wallahi. Tu es ma fille préférée et puis encore il benga direct kono ambe kuma nyuma ndi fo nyoko nyana nere nga numéro di madundo re. Non, je n'ai pas dit pour toi wallahi. Tu es ma fille wallahi. Ma fille kama quoi. Mais il va donner direct damne faux profil nous de bena quoi mais ka kangarda uludi quoi. Parce que nete de andore la nebe yanka tinye de fo mi be kefene nebe ko de fone fo quoi. Parce que ni ko dugama ko bois suka, il va faut ko bois en suka. Donc, beka identité bolen donné Malien, a voulu tout masserade. A voulu tout masserade, n'a pas snoko, n'a pas paraka la Facebook kaka doka dossier takabo. Il reka dossier bolen do kui. Ah wo, parce que kunu ne ya ye mobile kono, listi doba bula beka akala. Cela veut dire que mogo ben Facebook kono, mogo ben consulat là, qui ka dossier be. Donc, au beka identité tienne do Fadima. Ah, il faut le dire. Ni mouata fo ne ba fo. Ainsi sutura l'inteblé. En beta papier n'y en a beau fond fait là. Les Maliens, levez-vous. En beta papier n'y en a beau fond fait la consulat là. Consulat y a un cas dossier. Aya bet n'y kaba. En beka dossier tiena. En beka dossier tiena do. Ningo ka tiena do. En be shibe ka yala dugu kono. Wa en be fana en ba toko be ka yala. Donc ça c'est terminé pour nous. Les Maliens, debout les remparts. C'est ça qu'on doit se mettre debout. Parce que n'y a me ko debout les remparts, cela veut dire que en kanteke de nyoma, en ka wuli, en beka wuli nyoma fe. Na ube wuli, ayo wuli, na bauda, ayauda, au koni ben mago sara, consulat konna, y a pas de secret maintenant. Beka, merci beaucoup. Y a plus de secret. Faut que tu me ka 24 critiquer. Faut que tu me ka 24 neni. Ko parce que quand a fleni, kabeka nina ko keleke. Bon donc vous êtes foutus. Mogo be foyer kono ni double identité bilaika identité. Awa be yala la dugu kono de. Awa consulat tun dabora di kangata ngundo foyi. Consulat dabora di kangata ngundo fo. Wa ngundo te mogo si la ble ne bo fo nyana. On est fini. C'est fini pour nous. Ambe gundo bora sa. Ambe ka identité be ka yala dugu kono. Parce que 24 taka se ka fota. Ayeni keta. Et puis 24 tara wari min sara. Ali banki la. Donc ayeta kwa wari retire ka bo banki na.
Cela veut dire que banki mɔgɔw fana tɛ mɔgɔ sutura. Eh oui. Banki nyere tɔgɔ dɔ ka sɛbɛn ko BMA wa mundi. Ne yɛrɛ de la ka taa banki na wari sara la ye. Ne yɛrɛ taara wari sara la banki la. Donc cela veut dire que même les banquiers sont pas clairs. Même chez nous les banquiers sont pas clairs parce que normalement à la banque au droit l'été ka mɔgɔ dɔ ka fɛn dɔ fɔ banki la quoi. On be crédit agricole la ya mais au droit l'été ni ye téléphone ci ali ne furu cɛ u t'a fa ye. Ali ne den ka compte bɛ fɛngɛ la BNP la ne den ka compte bɛ banki la mais ni ne ko n bɛ taa banki la ko n bɛ taa n den ka ko dɔ kɛ wallahi u tɛ sɔn surtout ne denw si taara ka ban. Donc ko BMSA donc n'aw bɛ se aw bɛ an bɛɛ mago salen don mɔgɔ ka compte bɛ BMS la il lebulen do a dɔnnen do ko compte la ko joli b'i bolo a dɔnnen do I bɛ taa joli bila parce que banki sera ka nin fɔ cogo jumɛn na banki sera ka nin di cogo jumɛn na donc à la banque aussi aw y'a partager banki la sutura tɛ yen bilen dɛ n'u sera ka arasi 24 ka wari sara ko kuma fɔ k'a taara wari sara banki la nin dati la donc maliyɛnw n'aw ɲɛna k'aw suturalen do aw suturalen tɛ dɛ bɛɛ lebulen bɛ yaala la ne fana b'o fɔ aw ɲɛna bi awɔ consulat dabɔra di an bɛ taa an ka papier min ɲɛnabɔ sutura la papier ka kɛ sutura ye mais n'a fɔra k'anw ka identité de bɛ ka yaala ni mago min mago mais non ni ma aw bila quoi ça comment non n tɛ se ka kuma quoi parce que cela veut dire que ni ne b'a fɛ ka mɔgɔ min tiɲɛ sisan n bɛ exemple ta Fadima kan ni ne b'a fɛ ka Fadima ka dossier sɔrɔ hali ni ne bɛ taa n yɛrɛ di cɛ dɔ de ma ne bɛ taa n yɛrɛ d'o ma o ka se ka Fadima ka dossier di ne ma non c'est ça donc o bɛ Fadima ka dossier di ne ma ne bɛna Fadima gosi n'o ye Facebook kan quoi voilà la solution o de y'a kɛ ne y'a fɔ aw ɲɛna n bɛna bɔ kuma la ni mun ye n ko n'aw ye association dayɛlɛ n ko bɛɛ bɛ boli ka na aw nɔfɛ n'aw ye association dayɛlɛ a bɛɛ t'aw nin ye dɛ Malika famille ko kɛra yan nin nɔ a n'a wari di ko don ko don an dala yan critique tɛ dɛ mais ne b'a hakili lajigin parce que ne ye Malika famille soutenir a mɛnna n ko Malika bɛ tiɲɛ kan dɔw bɛ ne neni dɔw bɛ ne dɔgɔya mais ne b'a dɔn Malika ka kɛlɛ ye tiɲɛ kɛlɛ ye mais ne y'a fɔ Malika famille mɔgɔw ɲɛna n ko faites-vous attention n ko bɛɛ tɛ mɔgɔ jɛɲɔgɔn ye n ko Malika famille ma n ko mɔgɔ dɔw bɛ don aw ka jɛkulu la u jogo man ɲi bi n k'u jogo man ɲi sini n k'u tun bɛ yɔrɔ dɔ la u y'o yɔrɔ tiɲɛ u bɛna don aw fana ta la nin t'a conséquence dɔ ye bi ya Baba Kamara ni ma aw dɛmɛ a Malika famille mais a filɛ bi a ye min k'aw la bi aw sara di quoi nin ye saya de ye hali n'a ye million di aw ma ka tɛmɛ million in kɛra fu de ye hali n'i ye milliard di mɔgɔ ma n'i tilala ka bɔ k'a tigi lebu wallahi milliard kɛra fu ye ni ne b'aw place la a ka wari yɛrɛ aw b'a rembourser k'a d'a ma aw ka kan k'a ka wari rembourser k'a d'a ma parce que a filɛ ka baara min kɛ nin ye arasi 24 Malika famille tuloma Malika famille ka danaya mɔgɔ a tɛ wari minɛ mɔgɔ la a tɛ mɔgɔ dɛmɛ ko nata dɔ de don arasi 24 ye ne dɛmɛ yan ne ka mɔgɔ dɔ tun coincelen bɛ Koweït arasi 24 y'a ko régler ni ne da m'a fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ tɛ bɔ a kalama parce que a kuma mana Facebook kan a ko grande sœur n tɛna ni kuma ye Facebook kan fɔlɔ mais ni cɛ ma sɔn tuma min na n bɛ sɔrɔ ka na ni kuma ye Facebook kan ani den dɔ tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n den bɛ se ka k'a tigi ye o tɔgɔnin de bɔra n kɔnɔ a n'o fila de ye ko in régler o denni fila denni ma bɔ ni ne ye arasi 24 ma bɔ ni ne denni tɔgɔnin de bɔra ne kɔnɔ ni mɔgɔ min b'a tɔgɔ de b'a tɔgɔ sɛbɛn yan awɔ an y'a traité sufɛ des fois minuit des fois 1h du matin an bɛ affaire k'a traité pour que ne dɔgɔnin ka wari ka se ka sɔrɔ a tigi la pour que ne dɔgɔnin ka wari ka se ka sɔrɔ a ka taa Afrique a yɛrɛ ko k'a tɛ Koweït fɛ k'a tɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ min bɛ taa hali jamana kɔ kan ne dɔgɔnin ka wari sɔrɔ la a y'a ka billet ta a taara Mali la a filɛ ka jago la bi a ɲɛlenba k'a bonya k'a ɲa
Ka bonya fo ka nya. Hawo. Ne dogoni nyalen ba flebi. Mais arasi 24 ni do de ya ke nyoko fe o tigi to koni de bora ngono muso de do arasi 24 nale de be barake nyoko fe mais deni mane haiba deni maboni kuma ye Facebook ka wa umanyi nga warla atanti anya ke me eske ibise ka forfait da amawa tanti anya ke eske ni mago bene na bi war ko bena me fem beni fani basuje wallahi umanyi nga drome kelena harasi 24 mane nyininka deni fane mane nyininka drome kelena uye ne deme kane deme antume 3 appels de ke 3 appels deni arasi 24 tieni ani warbe minyere la ambe 3 ou 4 appels ke wallahi wari sorola en douce kele makala woyo makala ala ni arasi 24 ni deni ka intervention bo fa ye bi Facebook mo ka donc ka fo ko arasi 24 ka combat ko c'est noble arasi 24 ni teje war ko problème na arasi 24 te mo yuruko arasi 24 te mo ngana mo Facebook ngaya ça fait 6 ans que je suis là je connais tout le monde ici. Ça fait 6 ans. Mbe Facebook inka, mbe beta fando, mbe na fando. Ode yake nte do beka video kono ka laje. Video do be chinema nere bayi. Hali kunu video do chiranema. Mais ça me dit rien parce que ne woti kita fa mena wo. Mais arasi 24 mane arnaki. Arasi 24 ala ni denite contacti la bli. Ala ni ne dogoni te nyokon kalama. Ne dogoni dona domina de na konema ko tanti kon dona. Kake ala kama ika arasi 24 remercie. Konte nyina ko fokansa. Ne ka soro ka arasi 24 remercie. Ka soro ka ni deni mi ya traité ka message tu orema. Ore ko ka non kone ka nulu remercie ka mbede tado. Uma drome kele minene na de. O ni problème sero arasi 24 mabi. Nebe bo nebe kuma. Nebe bo nebe kuma. Yame. Ayi ote, Jeff sila in kote obe nina de la. Mais tokoni do de ben ne ki tone ka réfléchi bani. Ano deni de ya kesa. Tokoni do de bala uye Angola keleke. Momo, ano deni ya Angola keleke. Angola, minu be mado ko Angola nube prison ade. Ano deni ya ke ne bise ka foko deni parce que ne den do kwa. Abeke ne deni kwa. Yame, momo eko deni tokoni ni bani. A tokoni de borango na o tokoni bizarre ni do de bula Facebook ka o de yake mo tse ku toko don kwa tokoni do de bala Facebook ka bon Sali Doumbia e fin do sebeyan ko c'est pas la faute au consulat ko mais que c'est les copains qui ont donné tous ces secrets à donner tous ces secrets à Baba. Bon, je ne sais pas. Amana ka fon fei. Ali no dira ale ma Sali Doumbia amanga kana na ye Facebook de kamene. Amanga kana na ye Facebook ka. Jamais amanga kana na ye Facebook ka. Imani ye nyoro. Ambe subeta do yoro mina malila. Ambe bolo be minan kelen kono malila Sali anka tinya fo nyogonyi eke kun kana no erezoka kebino ka identité era fo mo nyana kibo lambaloya Sali o maga ka kew mo be miridi et puis en fru nyogonyi an kanu nyogonyi est-ce que ni yere be mo da ale baba la bli mo ci te dale la bli normalement mo de te dala ni yenin ke mo la mo ci te dayla tuguni hali mintigi dembi bolo furula o maga ka dayla sabula ka daka ni sira kan ke dola Facebook ka ibe se ka tigila mo de lebu ibe se ka de lebu mais place kama Sali mo maga kan ke an ka tinya fo nyogonyi aye kele o ke Facebook ka an besona yola mais aye ni exagérer aye ni damateme wa aye ni exagérer awo maraka ube yande nante bitlela ni yeni ke maraka la Allah nakira maraka de ka balima yakadi sa maraka ka sinji yakadi
E marakate ɲɔgɔn labila sa ala. E nga an bɛ tile min na bi sa bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bila. N'o tɛ marakaden k'e bɛ nin kɛ marakaden na k'e b'o mago sa. Wallahi bɛ taa lakali yɔrɔ wɛrɛ. Awɔ sali. I bɛ taa lakali yɔrɔ wɛrɛ parce que n'u m'a k'i la kɛnɛ kan u b'a k'i la dogo la. Awɔ e o don dɛ ne yɛrɛ bɛ ten. N'u m'a k'i la kɛnɛ kan u bɛ taa k'i la dogo la. U bɛ taa fɛn k'i la. I n'o bɛ sa. N'an bɛ tile dɔ la ko silamɛya tɛ yen bi. Wallahi n'i ye nin kɛ marakaden na k'a ka dahirimɛ tiɲɛ k'a fa n'a ba balo tiɲɛ ma k'a somɔgɔw balo tiɲɛ ma k'a bakɔrɔni balo tiɲɛ ma maraka bɛ ko dɔ k'i la I yɛrɛ b'a faamuya. Marakaya tɛ yalankolon ye dɛ. Maraka tɛ ɲɔgɔn labila dɛ. Baba maraka dɔ delila k'e ladiya I sans papier maraka dɔ y'i ladiya. Maraka tɛ mɔgɔ ye degun na abada k'a b'i labila ayi o tɛ maraka ye. Maraka tɛ mɔgɔ ye degun na k'a b'i labila. Hali Faransi ya ni polisiw y'i lajɔ ni maraka dɔ y'i ye wala a b'a jɔ f'a ko bɛɛ ka k'a ɲɛna a tɛ sɔn ka taa. Wa ni wariko problème don maraka bɛ wari bɔ k'a di. Awɔ ni wariko problème don o donna guichet la wallahi ne ka wari misɛn tun ma dafa. Et pourtant marakakɛ in ne t'a dɔn. Ne b'a ye ten de mais jagale bɛ ne dɔn. A ye wari bɔ ka 5 € kɛ ka ne ka wari dafa 5 €. N taara ko n bɛ taa wari falen ko k'a d'a ma. A ko non k'an ke tɔgɔ k'an na buru kɛ kɔbɔ ke n ka marakakan jɛlen tɛ ko n ka taa buru sa la. Sirani dabɔ maraka tɛ ɲɔgɔn labila dɛ. Nka ko dɔ de daminɛlen filɛ. An b'an sigi ka marakaw fana lajɛ. An b'an sigi k'olu fana lajɛ. Awɔ an b'an sigi ka marakaw lajɛ parce que ni ko consulat bi I ko marakaw de. Wari bɛ don consulat kɔnɔ bi marakaw don dɛ. Ni ko consulat di Mali bi marakaw de don dɛ. Maraka de bɛ kari ka papier kelen dilan 10,000 ka papier kelen dilan 20,000 k'a mago dilan la dɛ. Wa mɔgɔ caman bɛ consulat in kɔnɔ la maraka de y'i nati maraka de y'i ka visa ta k'i la nati. Awɔ n'i ye maraka ka visa ko sen bɔ Mali Faransi kɔnɔ yan bi k'a bɔ Amérique kɔnɔ bi a tɔ b'i dɛ. Maraka de ye visa ta cogo yira an na. Maraka de y'a yira an na I bɛ na cogo jumɛn na senfɛ sira fɛ marakaw de y'a yira an na. Ɔ ne ko k'e bɛ marakakɛ dɔ mago sa marakaw bɛ e to yan o marakaw t'i to yen fo n'olu tɛ maraka alala ye. Maraka yɛlɛ woro si magan ka 24 to nin cogoya la. Maraka o maraka b'i yɛrɛ dɔn I magan ka 24 to tan. Consulat in kɔnɔna la bi n'i ye marakaw sen bɔ a la bi a tɔ b'i dɛ. Awɔ Mali consulat la bi ambassade kɔnɔ bi n'i ye marakaw sen bɔ a la tɔ b'i dɛ. Awɔ consulat kɔnɔ bi a baarakɛla caman bɛ maraka de y'i ka visa ta k'i nati Faransi ya. Awɔ an k'o fɔ ɲɔgɔn ye dɛ. I bɛ se ka kɛlɛ kɛ munna consulat cira. An bɛ se k'o sɛgɛsɛgɛli kɛ ka kangari da denmisɛnninw ye u kana ni ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ u ka bɔ u ka yafa deli an bɛ se k'o bɛɛ kɛ an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ se k'o bɛɛ kɛ mais ka mɔgɔ dɔ ka identité ka n'i sigi Facebook kan parce que pourquoi ne bɛ kuma ne ye dentigi ye ne ye mɔdentigi ye ni mɔgɔ y'a kɛ ne ta la ni bɛ se k'i faga ne b'i faga Faransi yan n'i nana ni ne ka hali ne balima ka identité ye k'i bɛ n'a bila Facebook kan k'i b'a wolosi fɔ k'i b'a fɔ k'a y'a ka papier sɔrɔ cogoya min na wallahi bilahi talahi n y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna n'i y'o kɛ ne balima la ou bien i y'a kɛ ne woloden dɔ la wallahi ne b'i faga n'i ma se k'i faga kɛnɛ kan n bɛ taa kɔrɔtɛtigiw wele ka kɔrɔtɛ kɛ k'i bon ne de Nafisa Mangara y'o fɔ i tɛ ne ka mɔgɔ lanɔgɔ dɛ non i tɛ ne ka mɔgɔ lanɔgɔ kana ni ne balima dɔ ye kana ni ne sinji dɔ ye ko ne de balima ye nin ye ko biye ko ne denna mɔgɔ dɔ de ye nin ye k'e nana n'o ye Facebook de kan ko kana o ka identité la nɔgɔ o bɛ dɔrɔmɛ 10 min sɔrɔ ka mago ɲa ne ye Fadima n'i y'a kɛ na n'i ma se ka fɛn k'i la tubabu ka jamana kan wala n bɛ kɔrɔtɛ bɔ i ma n b'i lanɔgɔ fo alikiyama jɔ don n b'i lanɔgɔ o ye n fana ka dimi bɔ sira ye n b'i lanɔgɔ mais komi tilew la bi silamɛya cayara bi n'o tɛ mɔgɔ ye nin k'i la a bɛ se k'i faga mɔgɔ sera ka na n'i ka identité ye
u bɛɛ ka page suilen bɛ cogo min na ka se degré min ma Amerikikaw bɛɛ ye nin ye Canada ne welela ka bɔ Canada sɔrɔ u ye vidéo yi donc consulat t'an bolo dɛ ni min bɛ min kɛ I b'o kɛ mais consulat t'an bolo wa mɔgɔ ɲɛnama t'an bolo consulat la parce que an bɛɛ gundo bɛ ka da kɛnɛ kan an bɛɛ gundo bɛ ka yala wala mais marakaya tɛ yalankolon ye dɛ Tlew de tiɲɛna ni tlew ma tiɲɛ wallahi ni ye nin kɛ marakatɛ la non maraka ngo siya bɛɛ ye lankolon ye mais maraka tɛ lankolon ye c'est pas parce que ko n bɛ k'u défense ta dɛ k'u bien n yɛrɛ ye maraka ye dɛ mais siya bɛɛ lankolon bɛ mais maraka lankolon tɛ ayi maraka de bɛ hinɛ a maraka ɲɔgɔn na quoi hali ni tɛ maraka ye e ka jigi foyer kɔnɔ ko wari tɛ bolo ka dumuni kɛ wallahi maraka bɛ wari bɔ I bɛ dumuni kɛ maraka b'i ta fo ka taa fɔ I ka papier sɔrɔ la don min na maraka b'i ta I bɛ dumuni kɛ gratuitement a b'a san ka d'i ma I b'a dun maraka de bɛ bɔ a ka dilan kan k'i bila a ka dilan kan I bɛ si a ka dilan kan maraka de b'a f'i ɲɛna ko wari bɛ sɔrɔ nin cogo la maraka de b'a f'i ɲɛna taa nin papier bɔ I ka baara kɛ n b'aw bila yan quoi n b'aw bila yan wallahi n ye marakaw ye sa marakaw de bɛ hinɛ ɲɔgɔn na Europe kɔnɔ marakaw de b'a kɛ ɲɔgɔn ye Europe kɔnɔ marakakɛ de t'i labila abada maraka muso t'i labila abadani marakaya tɛ lankolon dɛ bɛɛ bɛ maraka la dɛ marakakɛ de bɛ bɔ Faransi yan ka taa million dépenser a fa tɛ a ba tɛ balima sira sinji sira marakakɛ de bɛ du jɔ ka mɔgɔ 100 bila kɔnɔ ka tila k'u balo marakakɛ de bɛ wari kɛ malɛti kɔnɔ n'an tɛ bi tile la monogramme tile bɔra marakakɛ bɛ wari de kɛ malɛti kɔnɔ ka taa n'a ye n'a nana a bɛ du bɛɛ balo bɛɛ bɛ tilela fana du k'i fa bɛɛ bɛ surafana du k'i fa u t'a dɔn ko wari bɔra yɔrɔ min na marakakɛ de b'i la loger f'i ka visa ka sɔrɔ I ka se ka don Faransi kɔnɔ yan marakakɛ de b'o k'i ye ne b'aw bila quoi baba marakaya tɛ yalankolon ye baba baba est-ce que bɛ marakaw dɔn baba tɛ maraka dɔn hali bi wallahi baba I tɛ maraka dɔn awɔ I tɛ maraka dɔn n'i bɛ maraka dɔn I tun tɛ nin kɛ I tun tɛ nin kɛ maraka den dɔ la quoi awɔ marakaya tɛ yalankolon dɛ awɔ maraka tɛ mɔgɔ lankolon fana ye tile de tiɲɛna baba n'o tɛ bɛ nin kɛ maraka la wallahi tɛ tɛmɛ foyer si da la wallahi ni maraka fɔ fɛn mana ɲɔgɔn bɛɛ hali sira la baba I ta fila ni cɛ tigɛ ka maraka ka identité ta ka na n'a ye k'i b'a mago sa a fa kɔrɔnin b'a kɔ a ba kɔrɔnin b'a kɔ sunkalo setɔla don dɔ dalen b'a kɔ la e bɛ se k'o kɛ cogo jumɛn na k'e bɛ dɔ mago sa et puis u tilala ka liste de kɛ k'a d'i ma fɛnɛ I sigilen bɛ mobili kɔnɔ I bɛ ka liste kala wa bɛɛ ka sira ɲɔgɔn ɲɛ sa dɛ tout le monde n'a qu'à se méfier maintenant a y'aw méfier maintenant dɛ aw kana da mɔgɔ la dɛ danaya banna dɛ ne bɛ tile k'a fɔ n ka Facebook in kan ko danaya tɛ yen mais bi bi in na danaya banna danaya banna e taara don mɔgɔw ka groupe la ka 100,000 d'o ma u yɛrɛ u y'a fɔ cogo min na Facebook kan u ye prix dɔ fɔ k'i y'o d'u ma k'ali denmisɛnnin sɔrɔdasi denmisɛnnin minnu bɛ ta k'i ye wari di u ka barbecue kɛra an y'a video ye k'i ye wari bɔ k'a di e bɛ tila ka na o mɔgɔw janfa cogo di non n'u fana ka jɛkulu ye jɛkulu min ye an fana bɛ n'o lajɛ Facebook kan quoi non an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye quoi parce que mɔgɔ tɛ se ka na wari di ne ka jɛkulu la ka tila ka na ne ka jɛkulu mɔgɔ ɲanamaba ne ka jɛkulu mɔgɔ min ye mɔgɔ seriyelen ye k'a fɔ k'i bɛ tila ka n'o lanɔgɔ Facebook kelen kan wallahi an b'i ka wari kɛ ɲɔgɔn kan k'a d'i ma an bɛ fara ɲɔgɔn na an bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn lebu daminɛ o tuma an b'i ka wari kɛ ɲɔgɔn kan k'a d'i ma ka tila tuguni an bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn lebu daminɛ awɔ o ye taa ɲɛ dɛ parce que e tɛ se ka na anw ka jɛkulu mɔgɔ dɔ bɛ yen k'e bɛ n'o jira diɲɛ na k'e bɛ n'o mago sa anw ne ka tila ka jɛ ka tila k'an tɛgɛ don minɛn kelen kɔnɔ tuguni
ou bien e ka nafolo mi e yo di anma o be to ambulo hani nambe drome ke nyonka ambe drome ke nyonka mbi ka nafolo mba be arambrusima ambe soroka kele damni parce que mana gansa ne o fo malika famille mo nyana mena ga yaw mefie ayaw mefie de go chaman dale be katugu awko u bora yoro dole la unana kana tugu awko go malika yi mefie de nga kuma te kana biya nika kuma nana bi bune hadama de manyi blene mugo chama de be do ka je kulu la ute do ala do wala de kata tinye ube do ala de kama me idianye tede chama nana okorote kuluba au fede una nu dugo au kofedi awo chama dona malika famina una nu dugo de mugo kofe parce que bado malika il est très fort chama dona una nu ka fasi de dugo malika kofe umana malika na jianye kama ube malika korofa kofe on de se ko fo mama humanitaire on be se ka fo umana malika la jianye kama una nu dugo malika kofedi parce que bado malika c'est quelqu'un qui est fort ata dalo mana kula na ye mibla Facebook ka o ye tande malika ma keleke kama gagné folo nte malika famila de mbo fede fo nyana nta famila na mo te nyoko kalama ni mo kele mi rebe kuma kosebe o ye aja de fois na nye nyoko soro abana na idretike ni nya yembe do akono na borola nte malika famila de obese ko sementi ya de wana mo te nyoko kalama arasi 24 mba soutenir parce que c'est pas quelqu'un qui est malhonnête. Il est honnête, il est sincère, il est digne. Arasi 24, il est digne. C'est quelqu'un qui est digne. Ode ya kine Arasi 24 fait. Ate wari mine mugona, ate mugo yurukuruku, ate mugo nambara. Awo, Arasi 24 koni. Akadro mekelen ngono, ala ba delika tesanyi. Memba soutenir mungelen koso parce que mbado Arasi 24 ye mugo miye kwa. Arasi 24 donc, c'est un homme qui est clair, c'est un homme qui est honnête, à te mourir critiquer, à te mourir corrofo. Awo. Wallahi. Merci Kurotum. Kurotum yi maïga. Koroboro muso fama yi maïga. Mais c'est la vérité Kurotum mo te tinye de fait. Tinye fola mamandi ne refle mamandi. Nkomandi mo ye parce que tinye. Me marcho de ka sayate sudala. Sayate sudala de oh ni kene karabasa ya mbebi ani sokoma karsabana ani wula karsabana donc ne be ngalla haratinya joni nte ngalla haratinya mo shi dingelenyi be ngatinya basakilichi parce que nya fo Facebook kelen kaya ngum ko tema metu ko malika famille lute mo goide mo gode mo gode una nu duga ko fait parce que ils savent que vous êtes puissant odi utu ko noto matu kwa udianye kamade babata yel le sondo yi kada au mabi babata yel le sondo yi est-ce que autumbado ko baba biseka ni Kevin katila est-ce que autumbodo autunto dole wa baba yeni ke bwa baba na nyuko na chama de fenebi ana nyuko na chama oui ça va Kurotum ça va tu vas bien quelle femme ile Kurotum imaiga mse bo ne bina obla Baningo ka ne ba obla menye mi fa ye baningo ka ye tinye de fa diara yo ma dia ye mama humanitaire ye tinye de fa ye baningo ka awo ne be tinye de fa nya na mene mo chamante ni fa ye de mene be ni fa ye ne de la ka ni fanga video la kacha je kulu ka ke mo fla saba ya nyuma o ka fsa je kulu jama ka cha ya kika to soro na fa de tala sa a chama be na bebe na ka intérêt de kama intérêt et puis to en malion ankera toko fe kateme fembeka chaman nana toko de kama baniko ka fo de ka fauye kwa et pour nanu dugo au kofe parce que malika il est puissant ayi ni mandi d'autres là de surtout karamo ou luteni fe mais nafi mangara mama humanitaire je dis ça awo akele bekera ne nyana ya akuma be fora ne nyana ya awo chaman nana ubora jekulu dole la utugura malika ko awo uyoke mungelen kama unana de secret abe komini beta sécurité sociale la kati couvrir de unana sécurité ni dole nyine au krefe malika famille sinon aula dianye tede na aula dianye do mi kera aula ni o tunte kaula wa mugore be na fen kaula mini ni fana tekelenyi
Awo. Mugore be na fenke min ntegelenyi. Tiye de be fa unyana o. Fanka tiye de fo nyogonye parce que en malion, en de nyogon fuye, en de nyogon safnei, ante taka bamananka into, mais fanka tiye de fo nyogonye quoi. Maman humanitaire, je suis mal aimé. Je m'en fous des gens. Nga srate memenga tiye de fo quoi. Diakulu ya dai de dro, ou bena de vite. Ou bena duika diakulu la. Ou tena do la dawra la de, ou bena kana tiye di. Ka bogo ka bebla nyogona ka be kunkare nyogona ka be tiefara jekulu nyuma fon fe sigira an nyana ya a be tinyana jekulu nyuma a be tinyana a tinyana ni munye na afigiya kalabantiya galontike hasidiya nyengoya ode jekulu be tinye na fora an malion be ya an benente foila ka nyogon tinye fokana ni nyogon ka identité ye Facebook ka fokana ni nyogon ka identité ye Facebook ka a wolola domina a fatoko yini a batoko yini jonye nindi awa marakadew aywa bara sera o made aw kan nasungo bona do mago be kasade fuka tlaka fo ka go refule koko blaka tamballa a refule libe munenya balimatigi sinjitigi o refule lite mago nyade balimatigi sinjitigi fakoro ni tabaga ni bakoro ni tabaga sungalo setoladu ibasra beka sungalo abeko jatemine abenam ala malion e madon takera la honte e madoko an takera la honte odi yake asufa yitseka chiye fuye kwa nikibe kuma mi fe ali inbox la ayi ali no yika message yo to kuma nikibe mina sumi odi yake baby kunfe Facebook inkono baby kunfe itseka kuma mko shife itseka mko shi conseiller vokalu beta ou pe circuler fan bela jilefe aywa a bébé fili kono bi bébé fili kono buna hada badeka ke ladili bagate ela ali mo munu shika corona auto ya outulu fene dame ça c'est quoi ça c'est quoi ala si 24 naka ko bela jile ni ya wele ka problème na bi ka téléphone ta mais e ka doit wele problème do la yambani atikiti ka téléphone ta ne be ndokoni ka kuma fay do na nya wele ko kele aye téléphone ta ya belame ani muso nya be arranger nyonche mogosi mabwa kalama ni ne damani fo au Facebook na mogo yesisa auto don ka fo ko ne dogon do tumbe koyeti atakali sababu bora arasi 24 la aka wari so li sababu bora arasi 24 la yoro auto lo doni na arasi 24 ye mogo do ya tisigi ka beaucoup de vie ni nayi nyeni ken na fisayi mais adama fo atlekele dama fo mais ni yo ke mogobrei hey à cause de beaucoup de vie oui nafisa mangara ire afenge tumbe ne dia la taka ne dia ka wari sroka di ne dia keta mera si 24 yo keneu mogo mabwa kala mare adogolendu fatigi sira malila abene ni arasi 24 ani deni doin abaundi ni nyokonche mogo si mabwa kala ma mais ni yo ke mali yangorai ubena beaucoup de vie ni nai awo pour que nga vie kataya mais arasi 24 abaka fenke kateme ate watlekele madeleka la fone mako ani signa ti songodia amadeleka ke arasi 24 madeleka ke baningoka ya sebene obesonga afsayade baningoka abesonga afsayade abesonga afsaya parce que arasi 24 ne mérite pas ça ni baba tunyake mugorla ambese ko don mais arasi 24 ne mérite pas c'est quelqu'un qui est digne et honnête ne nafisa mangara je peux dire ça haut et fort c'est quelqu'un à te wari mine mugola c'est quelqu'un à baka lutike tranquillement arasi 24 ye mugo chama de me étranger la de baninkoka ebo kalama tigi e mi baka fon sebe e baninkoka mbo kalama ne fene bo kalama arasi 24 ye mugo chama de me dukula ona fora ko mako benasa ambe sigile nyana jombe se ka soma il est temps qu'il y a encore wulidi voilà arasi 24 ye mugo chama de me de étranger la de
awo ne bi se ka do de fo be nyira de ta fo ne yo fa awnyana ngote mo ka problem fo be nyira de ka problem fo no te be do re fene ta kalama mbe se ko fo me ni nyo fa be ko mi nya tigi lebu me ne date so mo obebo arasi 24 re da abebo ale re da o te bone da ne ye mama humanitaire di o te bone da kono ma ye mi kene ne bodi do arasi 24 ye ne deme ne be ntadi do voilà donc ne te mo re lebu quoi. Mais arasi 24 be mo deme dogola ni arasi 24 wala bi ka téléphone ta bi ka kuma la me akara ki jabi tuko mina honnêtement et sincèrement wati ka wari mine ambo cheninto ye koko lebu tuko jumena ambe se ka cheninto ye koko mmalo tuko di Facebook in kai akam mana ko mase mu kwashima akam mana ko mase mu kwashima donc ambe se ka to ye tuko jumena ko ka makosa ah non moi je peux pas le faire. Nine yotoi, donc moi je suis indigne quoi. Je suis malhonnête. Ntoke arasi 24 là parce que yen sou 3 sous gout la fait. Hawo, ne dogoni batumbe kasi de kaka denya nyela. A dembe son jamina. Donc ne tise ka arasi 24 yo tukwela. Ko ka arasi 24 toi, ko ka lebu. Non, ne totoi. Ni mimbe bwana obe bwana, mbe ka dora ka video kono ni mo mi kadai. Ni mo mba yere don. Ika bo kibene neni ni bora ni yetan fane ma nebe muga fima nebe se ka kemere fane fima awo ni nye muga ka video ko parce que ko nyara se 24 deme wallahi ni yetan fane be keme fima parce que yana marre maintenant yana marre awo quelqu'un qui est honnête qui est sincère ate muga ka wardumu ate muga nambara ate kalabanti yake muga la ate muga korofo inbox kono harasi 24 te muga korofo inbox kono jamais amadeli ka keni amadeli ka ke donc tu m'en pas demain jusqu'au bout awo parce que ya kenye da mawari mine ni yake muga do yo ko ne dogoni deme atiki tu me wari foni nyana mais harasi 24 manenyi ni ka warla anye conversation ça va fo nani deke wari kontela kadi deni madomina o tuguse jeflana deni ka biye taraka dama deni dona mali kono afle malla baka commerce la donc mbaw blaya c'est énervant mugo kana so yi mugo nyoko lebuli ma quoi parce que ne re sans papier yake ya ne ye barake ni wali papier ya donc o de yake nyen dadwala ne ne tuni mali ombe nyoko kana mo wakati uba ese kubel lebu Koubenga baraki hôpital là. N'ayez baraki hôpital de kono pendant 2 ans. Et puis j'étais enceinte. N'tou kono ma famille de faux 8 mois. N'ayez baraki faux 8 mois. Alou mado kon kono mado fane nyadugo pour que mma gotumbe warla. Parce que je suis sans papier. Ou les papiers de Bembolo. Il fallait que je travaille. N'kono mado ni dikina mbafe kan dembla à l'aise. Hawo et puis nyem mago nyambalima uya walila. Nye mako nyansinju ye awarla et pourtant j'étais sans papier. Et ni ala tieni mo kamu tigene ko sans papier ya tiye ambe doni mina iko biko ne papier soro ni masika fenki la français ambe tam malla ambe korote boyima ayali to dogo mo kola ali to dogo mo kola ambe korote boyima ni ko kibene mako saya ubie kadeka mo godo mako sa kibina noye kibo ka papier ko tiye wala ni be korote jugo ne ba boyima ali ni njula kurusi bedi betana nebe koroteke ki ka kodo kila kwa nka mugo dahirime mugo be mugo dahirime tie ni be se ka tigi faka iba faka ni be se ka tigi faka iba faka o de yake Facebook ko na mugo be bokuma na nimiye ni ka situation mani faut pas venir ici là ni ndanaya ubi taden tie kibla hawo encore Facebook mainde encore ni Facebook mainde ni ka situation ma régler. Tu dors dans le foyer. Tu as fait des papiers trafiquants. Kanana Facebook inkane. Ni dana. Wallahi ubi wobe. Ubi makosaya. Maliya mainde. Ode yake neba fangona. Demsani munusi lebe paraka. Ebe ka fama uneni. Ebe ka kramuka ba uneni. Ebe daba ya kumala. Alors que yere ka situation maini. Ah, ni dana ya. Tu vas voir. Ni dana ni Facebook inka. Ubi wobe ki le budondo ni papier ti bole be doke sans papier ya la de ibe doke sans papier ya de la meni voilà anyere de mante ka nyokon to Facebook kaya ne ba obla aw salam aleikum
Voilà, aw salam alaikum, c'était pour ça. Je ne suis pas ingrate, je suis reconnaissante. Ntese ka djenaye, arasi 24, kana, kibye na malo chogo dola, ko ka identité labo, hali tuka ye duku kono ka bugo, o ka fse kana ka identité labo djie benyana, dans le monde entier, tout le monde est au courant. Arasi 24 be français atugo mbebe o kalamabi. Donc ne se ko blaka teme, parce que ine ka mogodo deme ko bo gele ya kono Kuwait. Kuwait, arasi 24 ya tigi deme adona Mali kono. Abe bara labi, abe ka fere ka irebi, aba ba kerefe, sungalo setofle, ube dumuni ke nyoronka. Donc c'était pour ça. Merci beaucoup. Ba oubla parce que mbe kuma dabla quoi. Mbe kuma dabla. Aw salam alaikum.